тағйирот ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 4 июл аз ҷониби президенти мамлакат имзо шуд барои дар ҷойҳои ҷамъияти бениқоб гаштан ва ҳамчунин паҳни иттилооти носаҳеҳ ҷарима ва ҳамчунин ҳабси маъмурӣ пешбинӣ шудааст. салом бинандагони азиз, барномаи зиндагӣ бе ковид меҳмони хонадони ҳар яке шумо аст ва имрӯз мо дар доираи аниқтараш оид ба тағйироти иловаҳое ки ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардиданд, баррасиҳо анҷом медиҳем. ҷоиз ба зикр аст ки дар меҳмонии мо ҳузур доранд раиси мақомоти минтақавии иттифоқи адвокатҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти суғд Саидов Садриддин. хуб дӯстони гироми қадр, биёед нахуст дар оғози барнома як муруре мекунем ба омори паҳншавии COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин дар ҷаҳон. من نخست میخواستم از شما دایر به تغییرات هایی که با چند قسمتی ماده 112 وارد کرده شدن اوید به خوب رعایت نکردن قاعده های گیگینی سانیتری و گیگینی اپیدمیولوژی پرسیده باشند. همین مسئله رو نسبتا روشن‌تر شرح میدیم تا که اینجا بینندگان ما خوبتر درک کنند که ماهیت اصلی این تغییرات ها در چه است. تشکر. در حقیقت ما اگر وابسته به همون طلباتی که یعنی که به ماده اگر نگاه کنیم 112 کدکس ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ وارد کرده شده است، این هم باشد خودی طلبات ماده یعنی که چی میگوید اگر رعایت نکردن قاعده های معیارهای سانیتری و گیگینی و سانیتری و اپیدمیولوژی یعنی که هم قاعده های اگر رعایت کرده نشود و دیسپوزیسیون ماده 112 قسمی 2 پورا یک تغییراتی با کل در وارد کرده شده است که چی میگوید اگر یعنی که همین کیردار اگر در شرایط پیدایش و پهنشوی بیماری‌هایی که برای انسان خطرناک است یا اینکه هنگام عملی گردانی چاره‌بینی‌های محدود کننده کرانتینی در حدود داخلدار یا اینکه در مهلت مقرر شده اجرا نکردن امرنامه یا طلبات مقام که نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی را وابسته به گذراندن چاره‌بینی‌های سانیتری ضد اپیدمی به عمل می‌برد صادر گردیده باشد. یعنی که این دیسپوزیسی قسمی 2 ماده 112 این تغییرات به کلی نو است. و بنابر همین ما در همین حالت یعنی که البته به شخصان واقعی به اندازه از 7 تا 12 نشان دهنده برای حساب ها در اینجا حتی جدا کرده نشان داده شده که به صاحبکاران انفرادی که در اساس پتن فعالیت می‌نمایند از 20 تا 30 نشان دهنده برای حساب ها، به صاحبکارانی که در اساس شهادتنامه فعالیت میکنند از 40 تا 60 نشان دهنده برای حساب ها، برای شخصان منصبدار باشد از 60 تا 80 نشان دهنده برای حساب ها و اینچنین برای شخص‌های حقوقی از 150 تا 200 نشان دهنده برای حساب ها جریمه تعیین کرده می شود. یعنی از روی 5 کاتگوری البته هر یک کاتگوری ها علاوه نشان داده وابسته به همون کاتگوری هاشون یعنی که جریمه بندی آنها جدا کرده شده است. بنابر همین اون چیزی که در همین یعنی که همین اجرا نکردن همین امرنامه مقامات داخلی یعنی که طلبات همین مقامات یعنی که گویم دولتی سانیتری اپیدمیولوژی اگر به اجرا کرده نشود آنها میتوانند در نوبت خود طبق طلبات قانونی مرافعه و پروتکل ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ترتیب داده طبق طلبات قانون یعنی که جریمه مأموری بسته باشند. خب تشکر زیاد میگم برای پاسخ بسیار مفصل و پاسخ بسیار مشخص. و حتی میدونید چی حتی گفتم ممکن است که حالتهای مذکور یعنی که در همین ماده باز چی تغییرات اگر ما گفته گذاریم اگر قسمی سیوم آن نیست اگر در مثال پیشتر اگر گویم چخیل بود در خود حاضر یعنی که این چیز قسمی سیوم آن هم از نقطه نظری همین قسمی 2 چخیلی که تغییر الوه وارد شد با اون نیز یعنی که تغییرات الوه ها وارد کرده شده وابسته به همون مسئله یعنی که
ҷарима бандии онҳо яъне ки вобаста ба қисми дуи моддаи мазкур аллакай пешбинӣ карда шудааст. бо дар назардошти қисми ду. бо дар назардошти қисми ду яъне ки қисми се яъне ки тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст. тағйиротое ки вобаста ба он ки барои надоштани хуб ниқоби тиббӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар онҳо хуб муҷозот пешбинӣ шудааст, аниқтараш ҷарима пешбинӣ шудааст, як рӯшанӣ меандохтед. Яъне ин тибқи тағйиротҳои нав хуб ҷойҳои ҷамъиятӣ ин куҷоҳоро дар назар дорад? Масалан нақлиётҳои ҷамъиятӣ ва ё шояд марказҳои маишӣ ва ё шояд бозорҳо? ташаккур. дар ҳақиқат 4 июн аз тарафи роҳбари давлат президенти мамлакатамон муҳтарам имоми раҳмон тағйиру иловаҳое ки аз ҷониби маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шуданд ба имзо расонида шуд ва имрӯзҳо аз тарафи дар расонаҳои расмии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумлаи ҷумҳурият ба чоп расидааст ки ин аз он шаҳодат медиҳад ки ин тағйиру иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба қувваи қонунӣ даромаданд. ва бояд тазаккур дод ки дар ин тағйиру иловаҳое ки ворид гаштанд маҳз барои пешгирӣ аз ин беморӣ ва шояд мардум имрӯз аз вақте ки ба ин тағйиру иловаҳо ба ин муҷозотҳо нигоҳ карда шояд ки як чигем хулоса барорӣ бояд кунанд. ва бояд қайд намуд ки маҳз дар ин тағйиру иловаҳо асосан маҳз мақсади асосӣ дар ворид кардан ба ин тағйироту иловаҳо яъне ки дар ҳамин давра дар давраи эпидемия ё ин ки дар даврае ки барои инсон яъне ки паҳншавии эпидемия яъне ки дар назар дошта шудааст маҳз ҳамин чиз зарурияти ворид кардан ба тағйиротҳо ба миён омад. Албатта ба моддаи 113 кодекси вайронкунии маъмурӣ маҳз он чизе ки шумо қайд карда гузаштед яъне ки дар шароити чуне ки худи талаботи қонунгузорӣ мегӯд яъне ки бениқоб гаштан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла мисол тибқи ҳамин талаботи қонун яъне ки албатта ҷавобгарии маъмуриро пешбинӣ намуд ва ин ҳам бошад аз 2 то 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда шуд. Ба суоли шумо ки вобаста ба оне ки гуфтед ки ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳамаи амин гӯем он ҷойҳое ки шумо қайд карда гузаштед ҳам дохили автобус, микроавтобус, инчунин бозор, мағоза ва ҳамаи он ҳама ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳисоб мешаванд. ва бояд дар назар дошт ки маҳз инҷа бояд мо нигарем ба ҳамон талаботи диспозитсияи моддаи дахлдори худи қонун ки чӣ мегӯяд. Бед пурра ҳамон чиза мо бояд қироат кунем. Чӣ мегӯяд? Мегӯяд барои дар шароити пайдоиш ва паҳншавии беморие ки барои инсон хавфнок аст ё ин ки ҳангоми амалигардонии чорабиниҳои маҳдудкунандаи карантинӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бархилофи талаботи махсуси бояд мо диққат дем бархилофи талаботи махсуси мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ бениқоб қарор доштанд. Яъне ки ин боз ишора мекунад ба талаботи махсусе ки аз тарафи мақомоти ваколатдор пешбинӣ карда шудааст. Яъне ки имрӯз мақомотҳои ваколатдор гирифта гаштани ҳамин ниқоба чӣ кор карда истоданд? ҳатмӣ карда. Яъне ки ба мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда истода ки ҳамин чиз ҳатмӣ бо қарори дахлдор қабул карда шудааст ва ҳамин чиз чӣ гӯем дар қонунгузорӣ зарурият пеш омадааст ки яъне ки қонунгузор мақомоти қонунбарории ҷумҳурӣ имрӯз зарур донистанд ки ҳамин чиза дар кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ чӣ кор кунанд? Яъне ки ворид кунанд. Бинобар ҳамин чиз маҳз барои ҳамин ворид карда шуд ва ҳангоми дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениқоб гаштан яъне ки аллакай ба ҳамин чиз бурда мерасонад.
خب تشکر زیاد میگم طبق تغییرات‌های تازه‌ای که با خب قانون وارد گردید برای خب بنقاب گشتن در جای‌های جمعیتی از 116 تا 290 سومانی یا خود از 2 تا 5 نشان داد خب جریمه پیش بینی کرده است. خب این در کدام حالت خب 116 سومانی و در کدام حالت از آن بیشتر است؟ وابسته به چی است؟ این یعنی که معنی آن را دارد که از 2 تا 5 گفته در نظر دارد، یعنی که از 2 تا 5 نشان دهنده، یعنی که سطح پایانی آن 2 نشان دهنده، سطح بالایی آن یعنی که 5 نشان دهنده، وابسته از حالت‌های واقعی. مثلا چیگم این همون شخصی وکالتدار دولتی که مثلا کارمندان اگر میلیسیا باشن هنگامی همین حالت به دوچار اومدن، یعنی که پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب میدن و از جانب شخص‌های دخلدار و وکالت کدام مقاماتی که بررسی چنین پرونده‌های مأموری اگر واگذار کرده شده باشد از جانب آنها وابسته به حالت مذکور بها داده جریمه تعیین کرده میشه. بله خوب تشکر زیاد میگم. اینجا درباره خوب ترتیب دادن پروتکل مأموری شما حرف زدید. همین یک نفر از بینندگان ما در شبکه‌های اجتماعی به ما نوشتند که خب اگر گرفتیم که شهروند به احتیاطی کرد و یا قصداً همون نقاب طبی خود را که انداخته گشتن اون گرفته گشتن اون حتمی شد نه انداخت با خود نگرفت، همون روندی ترتیب دادن پروتکل مأموری و جریمه بندی کردن همون شهروندی همین طلبات رو نقض کرد ویران کرد چگونه صورت میگیره؟ من خودی ترتیبی یعنی که ترتیب دادن پروتکل این در جای حادثه از طرف کارمند مسئولی مقامات دولتی یعنی که همون پروتکل چیکار کرده می شود ترتیب داده می شود. عموما خودی ترتیب پروتکل ترتیب دادن یعنی که در جای حادثه با جلب نمودن شاید شخصان خالص باشن اگر شخصان خالص و یعنی که همون چیز در حالتی کار یعنی که همون حالتی واقعی که به میان آمده است در پروتکل ثبت کرده می شود و از روی همون قرار داخلدار قبول کرده می شود تا چه اندازه همین حالت به طلبات همین قانون جوابگو است یا نه. در صورتی به همین طلبات قانون اگر جوابگو باشد اگر شخص به جوابگری مأموری کشیده شده جزای مأموری تعیین کرده می شود. بینندگان عزیز برنامه زندگی به کووید ادامه دارد و جایز به قید است که در مهمانی ما خب حضور دارند صدرالدین سعیدов ҳуқуқшинос. دوستان گرامی قدر حالا فرصتی آن رسیده است که با هم یک پرسش افکار را تماشا میکنیم پس از آن برمیگردیم روی مغز و با شما برنامه را ادامه میدیم. در کار این چیزی که کسلی ها من افزایش شده است شماره کسلی ها برای همین بهتر میشه چون در همه جهان همین وارد شدگی همین جدایم خوب با نقاب کردن میفهمند که چه حاضر پاندمی ممکن نه به نقاب گشتن انتیسپتیک دوباره سمکا گران کردن حتمی شد لیکن حتمی نباید شد بعد از گذشتن این وبا براشته شد. البته حتمی برای آنکه این کسل بسیار هم خفناک است برای همون کشتن لازم است. یگان زید نیستم احتیاط کنم اولا که خودم آید البته روزی من دستگیری میکنم که نقاب پوشیدن در کار ناسته جدی هم بسیار خوب شد بسیار خوب شد. من اثر همین وقتی نقاب پوشیده شد من همین خودم میگفتم که اگر همین کار میکردم همه میپوشید. به فکری من همین کار درست و که همین چه نگاه کننده گیگین بسیارتر اهمیتی هم نقاب پوشی بسیارتر کنند که همین چیزا کمتر میشود. فکری من نقص شد همه خودش احتیاط میکنند که همین پس نقاب گرم یکمش دویمش کوچه فایدهش نیست فقط زدنیه باز خیلی فایدهش اینه که یگان کسل باشد اگر نمیگذرد. نقاب پوشید یکم فقط شما سلامت خودتان رو حفظ میکنید. همین نقض این قانون برآمد همه به مسکن نمیگرده اشتراف کنه کسلی تست تمام میشه. خوب بینندگان عزیز برنامه زندگی به کووید باز هم ادامه دارد و حالا من بسیار میخواستم از حقوقشناسی برنامه دایر به یک مسئله دیگر پرسیده باشم. اینجا ما درباره خوب گفتیم جای‌های جمعیتی یعنی گرفته گشتن نقاب طبی در جای‌های جمعیتی
خوب تصور کنیم که یک نفر شهروند در خوب واسطه نقلیاتی خودش رفته ایستاده است با همراهی عائله‌اش. آیا همین در تغییرات الوهایی که وارد شد اون جزئیاتی هست که برای همون نفر نیز گرفته گشتن نقاب طبی حتمی است یا نه؟ او با همراهی عائله‌اش است ولی در داخل نقلیات خودش، نقلیات جمعیتی نه. ما گفته نمیتوانیم که در داخل автомاشینه او تا چه اندازه اونجا وقتی که مثلا یک راننده یک کس مثلا کارمندی گویم بازرسی دولتی اتومبیل یا کارخانه باشد اگر مثلا تا چه اندازه این چیز موضوعی بها داده نمیتوانیم چون که من چیزی که در بالا قید کرده گذاشتم این وابسته از همون حالت است. حالتی که همین به میان می آید. اما در داخل автомاشینه خود است این چیگم با автомاشینه در جای جمعیتی میگردیم اگر ما این طور گویم اگر و من باوری کامل دارم که در داخل автомاشینه و هیچ کس و در اومده چیکار نمیکند پرسش نمیگذراند و وقتی که مثال من حالتهای مذکور باید از مقصد اساسی یعنی که وارد کردن در قانونگذاری پیش بینی نمودن این از آن شهادت میدهد که ما باید همین مسئله رو به این نوبت گرفته برای پیشگیری از همین گویم کسلی یعنی که هر یک شهروند باید خودش اندیشه کنه. بله. و وقتی که ما حاضر گویم که این درون داخل автомاشین این خیل میشد یا اینکه در دیگر جای این خیل میشد هیچ کس چی گویم یک انسان از خفاش همه وقت پیگیری کرده نمیشه. و بنابراین همین من فکر میکنم که وقتی که انسان هر یک شهروند باید در مخصوص دور حاضر باید برای پیشگیری سلامتی خودش یعنی که وقتی از خانه میبرد عموما خوب میشد که با همین نقاب باشن بهتر میشد. بنابراین همین عموما حالتهای مذکور یعنی که چیگیم چیزی که شما گفتید تا چه اندازه در اون داخل автомاشین جای جمعیتی است یا جای جمعیتی نیست این چیز بحث کردن ممکن است. بله. و بنابراین همین من باوری کامل دارم که این چیز چیگیم از طرفی یگان این چیز سوال باید به میان نآید و چیگیم مقصد اساسی قانون که پیشگیری از بیماری است باید در همین سمت باید کار بری شود نه اینکه قصداً یکی رو جریمه کردن یا یکی پیگیری کردن این چیز من فکر میکنم که قانونگذاری برای این قبول نشده است. قانونگذاری برای پیشگیری قانونگذاری برای آن قبول کرده شده است که باید مردم درک کنند که یعنی که همین چیز خطرناک است و باید پیشگیری کنیم. بله بینندگان عزیز در واقع مقصد اساسی از خوب وارد نمودن تغییرات الوه‌ها با قانون مذکور این یگان نفر را جریمه کردن قصداً جریمه کردن نیست و یگان نفر جبر کردن نیست. هدف اصلی آن خوب پس کردن سطح انتقال و پهنشوی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. و اینجا باز یک سال دیگر آمد چون اینجا در ما با هم پرسش افکار رو دیدیم یک نفر حتی اشاره کردند که باید که این دائمی نباشد. همین مهلت عملیش در اول نیست شما خوب قید کردید که خوب طبق قرار مخصوص بود بفکرم قرار ویژه خوب دائمی است یا که پس از شاید نسبتا پس شدن و یا از بین رفتن همین بماری ҳамагир آن خوب قوه عملی آن پستر میشد از بین برده میشد. در حقیقت قانون عملی قانون تا اون دمی هست که در قانونگذاری همین چیز جای داره. بله. لیکن وابسته به جریمه بندی شدن شهروند برای مثلا بنقاب گشتن این در همین دوره هست که از طرف چیزی که در بالا قید کردیم در دیسپوزیسی ماده قانونگذاری یعنی که کدکس حقوق بیانکنی مأموری قید کرده شده است در همین وقتی که طلبات مقامات وکالتدار هست. بله. یعنی که قرار داخلدار از جانب مقامات وکالتدار قبول کرده شده است و اجرای آن برای ما چی است؟ حتمی است. و در همین دوره با نقاب گشتن حتمی است و بعد همین قرار از بین بردن یعنی که همین قرار در وقتی که همین بیماری از بین می رود قرار مذکور نیست چی میشد؟ بیکار کرده میشه و از این دوره علاقه خودش چیگیم همین چیز از بین برداشته می شود طبق طلباتی با زمان قرار داخلداری مقامات وکالتدار. بله.
خب بینندگان عزیز، با یگان نفر از ما و شما پرسیده نیست که پس از اون که بیماری ҳамагири کووید 19 در دنیا پیدا شد و نوبت از اون که در جمهوری تاجیکستان یگان حالت صورتیابی با کووید 19 به قید گرفته نشده بود، بعضی از شهروندان با خبرهای ناصحیح با آوازها به میشمیشا داده شدند و با بازارها ریخته خب برای ذخیره کردن محصولات نیازی اول از جمله خب روغن و اردو و خب دیگر محصولات کوشش کردند و در نتیجه یک مدت یک بی‌ترتیبی به میان آمد در بین مردم. خب به اندیشه من برای جلوگیری از همین گونه خب بی‌ترتیبی ها یک تغییرات دیگر به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان خب وارد گردیده است که طبق این تغییرات برای پهن اطلاعات ناصحیح توسط رسانه ها ممکن است که شهروندان از 580 تا 11600 سومانی جریمه شوند. خب بیاید دویر به همین مسئله صحبت میکنیم. یعنی اینجا منظور چگونه اطلاعات است، یعنی چگونه اطلاعات رو در نظر دارد قانونگذار. دویر به همین مسئله یک روشنی میاندازد. عموما وقتی که سخن درباره تغییر الهایی که وابسته به وارد شدن یک ماده علاهیده 374 اشاره 1 یعنی که پهن نمودن معلومات بردوروغ با استفاده واسطه‌های اخبار عامه، اینترنت یا شبکه‌های دیگری علاقه برقی. عموما وابسته به حالت مذکور ما چیزی که میدانیم عموما در شبکه‌های اینترنتی واسطه‌های اخبار عامه باید امروز شهروندان وقتی آن رسیده است که بعد وارد نمودن تغییرات مذکور باید هر یک معلوماتی که قبول میکنن چیگیم از سرچشمه های معتبر اعتمادناک باید چیگوین سنجان شد به همون خبرها باید باور کنن و باید همون خبرها رو قبول کنن. چون چیزی که شما گفته گذاشتید حالتهایی بودن که در حقیقت که مردم رو به هر خیل گمراهی میبردن. عموما وابسته به حالتهای مذکور بنابر به میان نآمدن همین خیلی یک دیگر نافهمی ها معلومات های گویم ناسنجیده هنگام برانگیز یعنی که بحثناک بنابر همین خوب میشد که امروز بعد از تغییر الوه‌های مذکور که وارد کرده شدن به ماده نو به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری داخل کرده شد، یعنی که این از اون شهادت می‌دهد که امروز ما باید به هر یک معلوماتی که میخونیم به هر یک معلوماتی که ورق میزنیم ما باید در حال باور نکنیم. خب زود باور نشد. گپ درباره باور کردن گپ درباره اون که همون چیزی که اعتماد نداریم به پهن کردن اون احتیاط باشیم. بله. برای چی؟ برای اینکه امروز بعضی حالتایی که میشوند که در شبکه‌های اینترنتی کلاس میمونه. بله. از نقطه نظری اگر منطقی انسان هم تو فکر کنیم اگر این چیز میشد یک معلومات شما کلاس مونده چیکار میکنید؟ جانبداری اصلا میکنید. جانبداری کردن میلش علاوه شما به دیگران با پهن کردن میتونید. بله. همین خیلی معلومات هایی باشن که از همون صحیفه های مثلا مقامات های داخلدار دولتی گرفته شده باشن از جانبی شخصان مسئول معلومات پیشنهاد کرده شدگی باشد اگر خوب میشد که به آنها کاربری نمایند. خب درست است، شما اینجا درست قید کردید، ولی حالا هم مسئله ناروشن موند. معلومات ناصحیح گفته چی رو در نظر دارند باز؟ خب و بعدا باز اینجا یک نکته است که آیا منظور از این قانون تمام معلومات ناصحیح است یا که تنها معلومات ناصحیح وابسته به کووید است؟ ببینید ما اساساً وقتی که ما درباره طلبات ماده اگر مذکور اگر گپ زنیم اگر ببینید دیسپوزیسی نباشه ماده مذکور ما گفته میگذاریم. بله روشن‌تر نسبتاً. برای با استفاده واسطه‌های اخبار عامه، اینترنت یا شبکه‌های دیگری علاقه برقی پهن نمودن معلومات بر علاوه بردروغ در شرایط عملی گردانی چاره‌بینی‌های محدود کننده کرانتینی همتون یعنی که در شرایط پیدایش و پهنشوی بیماری که برای انسان خطرناک است یا اینکه هنگام عملی گردانی چاره‌بینی‌های محدود کننده کرانتینی و یا درباره طرز و اصول‌های حفظ و چاره‌های دیگری وابسته به تأمین امنیت اهالی اندیشیده شونده که در آنها اطلاعاتی از حقیقت دور جای دارد. یعنی که دیسپوزیسی طلبات ماده کودکس حقوق ویرانکنی مأموری انیق
و равшан гуфтааст ки ҳамин яъне ки дар ҳамин ҳолат ҳамин вобаста ба ҳамин масъала бошад гуфта яъне ки қайд карда шудааст. бале ин вобаста аст маҳз ба ҳамин масъала. бинобар ҳамин сухан дар бораи паҳн намудани маълумоти бардуруғ яъне ки дар ҳамин давраҳои мисол ба амал омадани чунин як ҳолати ногувор яъне ки ба истифода бурда мешавад ва чигем маҳз дар ҳамин давра ҳамин талаботи қонун чӣ кор карда мешавад амалӣ карда мешавад. бале хуб ташаккури зиёд. бинандагони барномаи мо боз ҳам давом дорад. хотиррасон мекунем ки дар меҳмонии имрӯзаи мо ҳузур доранд ҳуқуқшинос Садреддин Саидов ва дӯстони гироми қадр инҷо мехостам боз ба як масъалаи дигар рӯшини андозем. хуб инҷо дар бораи як нукта ҳарф задем, паҳни хабарҳои бардуруғ тариқи расонаҳо ва шумо низ ишорае ҳам кардед ки тариқи шабакаҳо. инҷо биёед рӯшантар ҳарф безанем ки манзур аз хуб ин тағйироту иловаҳо оё нафароне ки шаҳрвандоне ки тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла фейсбук, хуб инстаграм, ватсап, вконтакти, имо ва дигар шабакаҳои мухобироти агар тавассути ин шабакаҳо иттилооти бардуруғро қасдан ва ё ки надониста паҳн кунанд, ин ҳам боиси муҷозот шудани онҳо мегардад. воситаи ахбори умма интернет ки ҳаст инҷо гуфта шудааст. вале инҷо як нуқта аст. ҳоло интернет ба воситаи ахбори умма дохил нашудааст. не дуруст шумо чӣ эътибор дед? ман вақте ки гуфтам ки маҳз диспозитсияи талаботи мо дорам, мо чикор кардем ишора кардем. вақте ки инҷо чӣ мегӯяд? инҷо барои бо истифодаи воситаи ахбори умма вергул интернет гуфта қайд карда истодаст. вақте ки сухан дар бораи интернет мерад, албатта ин чиз аллакай ба он ишора карда шуда истодааст ки ҳатто дар интернет ам агар ҳамин масъала боиси паҳн гаштани маълумотҳои бардуруғ бошад, ин яъне ки ба он бурда мерасонад ки ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданашон мумкин аст. бале ташаккури зиёд. бинандагони азиз, аз ин ба баъд аниқтараш аз санаи 7 июл паҳни надониста ва ё шояд қасдан паҳн кардани як хабари бардуруғ оид ба COVID-19 дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки ҳамарӯза мо шумо истифода мебарем, эҳтимол аст ки боиси муҷозот шудани шумо гардад. хуб барномаи зиндагӣ бе ковид боз ҳам идома дорад. дӯстони гироми қадр, инҷо мехостам оид ба як масъалаи дигар хуб рӯшини андозем. дар тағйиру иловаҳо зикр шудааст ки вобаста ба он ки шахси воқеӣ аст ё ки ҳуқуқӣ, хуб муҷозоташ камтару бештар аст. масалан дар сурати паҳн кардани иттилооти бардуруғ аз ҷониби шахсони воқеӣ аз 580 сомон агар иштибоҳ накунам ҷарима пешбинӣ шудааст. вале дар сурати шахси ҳуқуқӣ буданаш то хуб 11600 сомони ҷарима пешбинӣ шудааст. ҳаминҷо рӯшинӣ меандохтед ки хуб барои бинандагон аниқтараш шахсони воқеӣ гуфта киро дар назар доранд ва худаш мафҳуми шахси воқеӣ ва ҳуқуқиро рӯшантар мегуфтед. ман шахси воқеӣ ин як шахс аст. бале яъне ки ҳар як шаҳрванд ин шахсони воқеӣ ҳастанд. шахсони ҳуқуқӣ ё шахсои ҳуқуқӣ як чигем агар ба таври оддӣ карда гуфтем ин корхона, муассиса, ташкилот инҳо шахсои ҳуқуқӣ ҳастанд. барои фаҳмо шуданаш мо ҳамин тавр гӯем агар ба фикри ман хубтар аст. бинобар ҳамин талаботи қонунгузорӣ низ дар ҳолати мазкур барои шахсҳои воқеӣ ҷаримабандӣ пешбинӣ шудааст ба андози аз 10 та 20 бошад ва шахсони ҳуқуқӣ яъне баландтар аст. чунки вай корхона, муассиса, ташкилот аст. бинобар ҳамин агар мо вобаста ба ин масъала гуфта гузарем агар бояд қайд намуд ки тағйиротҳое ки ворид карда шуданд вобаста ба ҳолати ҳозира ин на танҳо ба ин яъне ки инчунин дар талаботи моддаи ҳамон 207 ки вобаста ба яке аз тағйиротҳои дигаре ки ҳамин ворид карда шудагӣ буд, унҷо ҳатто ба соҳибкорон низ алоҳида ҷарима пешбинӣ карда шудааст. ин чиз барои он ки ҳар як аз рӯи чигем қонунгузорӣ низ вобаста ба ҳамон статуси онҳо, мисол шахси мақоми онҳо яъне ки аллакай ҷаримабандиро алоҳида нишон дода шудааст. хуб ташаккури зиёд мегӯем барои посухи бисёр муфассал ва бинандагони азиз ҳоло фурсати он расидааст ки бо ҳам як наворе инҷо ҳамкорони мо омода карданд, тамошо мекунем, баъд аз он бармегардем сари масъала ва бо шумо барномаро давом медиҳем.
фирӯз каримӣ сокини шаҳри панҷакен буда дар шаҳри хуҷанд таҳсил ва зиндагӣ мекунад. ӯ донишҷӯ аст ва дар замони таътил ба кор мебарояд. дастмузди худро барои маблағи иҷораи хона, обу чароғ ва маҳсулотҳои хӯрокаву либос сарф мекунад. дар шароити бемории коронавирус харидани ниқоб ва дигар маводи эҳтиётӣ барояш харҷи иловагӣ аст, аммо маҷбур аст ки барои эҳтиёти худ ва атрофиён аз он истифода намояд. ҳоло чанд намуди ниқобро аз дорухонаҳо аз 3 то 30 сомонӣ дастрас кардан мумкин аст. фикр мекунам ки барои ҳар як сокин, барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурӣ як ҳушдори дигар буд ки новбаста аз синну сол бояд ба саломатии худшон аҳамият диҳанд. ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ворид карда шуд ва қаҳрамони мо ин тағйиротро саривақтӣ дониста ҷонибдорӣ мекунад. аммо аз он нигарон аст ки агар аз рӯи тавсияи духтурон ниқобҳоро истифода кунад, дар як моҳ ба ҳисоби миёна аз 100 то 500 сомонӣ барои харидани ниқоб маблағ сарф мекунад. ҳоло маҷбур аст аз чанд ниқобҳои бисёр истифодашаванда кор баст кунад. дар давоми ҳафта аз инҳо ман 3 маротиба ё 4 маротиба истифода мебарам, яъне 4 дона истифода мебарам ки ин аз онҳо барои ман фикр мекунам беҳтартар аст. ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту иловаҳо ворид карда шуд ва аз рӯи он нафароне ки бо истифодаи воситаҳои ахбори омма, интернет ё шабакаҳои дигари алоқаи барқӣ барои паҳн намудани маълумоти баръало бардуруғ дар шароити пайдоиш ва паҳншавии беморие ки барои инсон хавфнок аст ҷарима карда мешавад. ин тағйирот на танҳо журналистон, балки мардумро водор месозад ки маълумоти носаҳеҳро паҳн насозанд. дар аввали шуниданҳоям ё дар қадуми аввалҳои ба гӯшам расидан як инсон нороҳат мешавад, воқеан нороҳат мешавад ки чӣ гуна дар як ҷо як ҳодисаи нохуш рӯй додааст ва ҳар як шахсро ба таҳлука меафтонад. тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешгирии паҳншавии бемории COVID-19 ва беҳдошти сиҳатии мардум равона гардида ба шахсоне ки қоидаҳои санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемикӣ аз ҷумла талаботи чорабиниҳои маҳдудкунандаи карантиниро вайрон мекунанд ҷавобгарӣ пешбинӣ менамояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 июл қарорҳои мазкурро имзо гузошт. санадҳои мазкур аз сани 7 июл мавриди амал қарор гирифтанд. хуб, дар воқеъ дар навор воқеан аз ҷониби шаҳрвандон нуктаҳои бисёр муҳим зикр ёфт. аз ҷумла инҷо шаҳрвандон хуб аз он нигаронӣ доштанд ки хуб ниқобҳои тиббӣ арзишаш нисбатан гарон аст ва инҷо тақозо ҳам карда истоданд ки аз соҳибкорон агар имкон дошта бошад нархи арзиши намуни ниқобҳо арзонтар карда шавад нисбатан. ва воқеан ин хуб фикр мекунам ин пешниҳод воқеан пешниҳоди саривақтӣ аст, чун дар вақти хуб аҳди коронавируси COVID-19 ки ҳамаи шаҳрвандон махсусан пас аз ҳатмӣ шудани гирифтани ниқоб ба ниқоби тиббӣ эҳтиёҷ доранд. агар хуб соҳибкорон не ки ба истеҳсоли ҳамин ниқобҳо машғул ҳастанд арзиши онро нисбатан пасттар мекарданд, бисёр хуб мешуд. хуб бинандагони азиз, инҷо боз як нуктаи муҳим аст, як паҳлӯи дигари масъала аст. ахиран ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон низ тағйироту иловаҳо ворид карда шуд. агар иштибоҳ накунам ба моддаи 207 ҳамин бале ва тибқи тағйиротҳои нав нафароне ки аз беэҳтиётӣ ва ё қасдан сабаби паҳн кардани бемориҳои хавфнок барои саломатии мардум мешаванд, ба онҳо аз 2 то 10 сол ҷазои маҳрумият аз озодӣ таҳдид мекунад. биёед ба ҳамин масъала як рӯшанӣ меандохтем. яъне моҳияти ин қонун аз чӣ иборат аст ва чӣ зарурате пеш омад ки ҳамин қонун аслан ба ҳамин қонун тағйирот ворид шавад? ташаккур. албатта бояд қайд намуд ки чӣ хеле ки мо ҳозир дар вобаста ба тағйири иловаҳое ки вобаста ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гуфта гузаштем, ин маҳз ҳамун талабот аст, яъне ки ин вайрон кардани қоидаю меъёрҳои санитарӣ, гигиенӣ ва зидди эпидемиологӣ. ҳамин талабот дар кодекси ҷиноятӣ ҳам
пешбинӣ карда шудааст. Яъне ки ҳамин вайрон кардани ҳамин талаботҳо ки боиси беэҳтиётӣ боиси бемории оммавӣ ё ин ки заҳролудшавии одамон гардидааст, яъне ки талаботи чия? Талаботи кодекси ҷиноятӣ аст аллакай. Бинобар ҳамин вобаста ба ҳолати мазкур дар қисми дуюми ҳамин гӯем моддаи 207 яъне ки тағйиру иловаҳо ворид карда шуд вобаста ба ҳамин ҳолати имрӯза. Яке ин чӣ мегӯяд? Яъне ки ҳамин кирдор агар дар шароити пайдоиш ва паҳншавии беморӣ барои инсон хавфнок ё ҳангоми амалигардонии чорабиниҳои маҳдудкунандаи карантинӣ содир шуда бошад ки аз беэҳтиётӣ боиси бемории оммавӣ ва ё заҳролудшавии одамон гардидааст. бинобар ҳамин баъдан санксияи талаботи моддаи мазкур барои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол ҷазо пешбинӣ кардааст. ва баъдан ҳолати мазкур гуфтам мумкин аст ки яъне ки қисми сеюми моддаи мазкур илова карда шудааст ки кирдорҳои пешбинӣ намудани қисми якум дуюм ҳамин модда агар аз беэҳтиёти боиси расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва мубталои сирояти вируси норасоии масъулияти одам ва ё марги як ё зиёда шахсон гардида бошад аллакай аз 5 то 10 сол ҷазои маҳрумӣ аз озодиро пешбинӣ мекунад. хуб, бисёр хуб. мо онҷо дар дигар тағйиротҳое ки аниқташ ба кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ворид шуд, аксарияташ гуфтем ки танҳо ба ҳолати хуб то ба як марҳилаи муайян амалӣ мешавад, то ҳолати хуб анҷом ёфтани ҳамин беморӣ нисбатан ё аз байн рафтанаш. Аммо инҷо дар ба андешаи ман ин тағйироте ки ба кодекси ҷиноятӣ ворид шудааст на танҳо ба COVID-19 дахл дорад, балки дигар бемориҳои хавфноки аз ҷумла инҷо вируси норасоии масъулияти одам. албатта инҷо сухан дар бораи умуман паҳншавии бемориҳое ки барои инсон хавфнок ҳастанд, яъне ки пешбинӣ карда шудааст ки имрӯз яъне ки COVID-19 чи аст барои инсон хавфнок аст. бинобар ҳамин пешбинӣ мекунад, яъне ки аллакай дар умум ҳамин чиза дар бар мегирад. хуб, як ҷаҳон сипос барои шумо барои он ки хуб дар барномаи мо иштирок варзидед ва ба суол инҷо баъзе норӯшониҳое ки оид ба тағйироту иловаҳо ба кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ва ҳамчунин кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон буд рӯшонӣ андохтед ва ман боварии комил дорам ки инҷо бинандагони азизи мо хуб доир ба моҳияти аслии масъала як маълумоти хуб пайдо карданд. бори дигар барои шумо сипос ки даъвати моро пазируфта омадед инҷо ва ман мутмаин ҳастам ки минбаъд низ ҳамкории мо дар хуб доираи хуб барои аниқтараш баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва тафсири баъзе аз ҷанбаҳои қонунҳое ки дар кишвар амал мекунанд идома меёбад. саломат бошед. ташаккур. хӯш мекунем. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо расидем ба поёни барномаи зиндагӣ бе COVID-19. қоидаҳои беҳдоштиро риоя намоед ва саломатии худ ва атрофиёнро ҳифз кунед.